Ala, 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 ala. Wow! Grabe! Ala! Tumba! Ilse Maninggo. 12 laps. 12 laps. 12 laps. Expert class. Sige na, sige na. Number 71, Juven Lagrada from Abusan. 25 from Ligos, Joshua Velarde. Number 12, CG Manigo Johnson. 46, Vincent Rivera, 113, Andres Onyesa. Number 10, Boy Benita Tagum. Number 5, Jesse Benita Tagum City. Rapapap. Here we go. Let's get it on. Isa, labanan. Isa ka. Asa man? Ay, isa. Tawag na lang. Isa ka na. Dalang tawag. Isa. Dugagan ng premium player. Dalang. Isa. Laro na to eh. Oh, sa dilipan, dugagan. Palakpak. Pasig papakan anong sira ni. Oo. Ato paminaw sa. Ini, dugagan ni Cobb. Sigaw mo Okay, na. ito na. Kumpirmado na. Oh. Naman sa to ni Ryan Ramos. Yan ay bala sa agyanan sa Nukusugata. Okay. Sayang nawala tong asa mo to. Wala gini ka buto. Itayok ni mo, sir. Abi ko bubuto na to ba? Wala nila ito, sir. Ay, mura na sa mukan. Partner, murang diri na kita guwapong ginhawa ni Ron. Ano man? Kasi mo 30 ang inugang partner. Oy, unsa na? Ayaw mo Yo. kain po. Ang maiti mo ah. Oy, paminaw sa ba? Para makasabot. Sukat partner. Sa upat ka to karon. Maiti ato 30 ila. Oy, paminaw sa ba? Oh. Unsa man tong idugang sa premyo? Sabota sa ang kuhan. Oh. Partner. Bilang dis lang ka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Patawag mong pitik sila. Yun na, malangay ta. Sige. Ato na lang i-divide sa ilang equal siguro. Okay, Paskuapo. O na may premyo. Okay. At least madugangan lang ilang pagrudo. Di ang ato, pasalamat na niya. Kaya Go, ito na. asa Dali. Liliyon sa napos ko, be. Hoy, di ka tawas, go. Go, salamat. Ika, 5 ka to, nagabang ko ba? Ah. Go, salamat kayo. Okay na. Upat na Salamat na. ako. Okay, wala. Engine start. Engine start. Okay, engine start. Pausan sa Batigas. Let's So watching the runner. Okay, sila Lopez. Pitik na. Yes, here we go. Patirang matibay dapat kong laban ang bumaga. Iba. Ito na. Tabis ka. Yes, very kicking. Tikanggang, tikokok, tikanggang, tanang papa na tikanggang, tuwara. Laka. Ala. Inside Malingo, hold shot. Wow. Mitch Rivera na muna. Ikatulo, Inside Malingo. Inside Maningo, ikaduha na. Wow, Mitch Rivera, Inside Maningo. Ika-4, Pinida. Ika-5, Pinida gyapon mga idol, Pinida Brothers. Baltomar, Mitch Rivera and Inside Maningo. Nilarda ika-2, agad pangatlo. Ala. Grabe ka power sa Mitch Rivera mga idol. Ay, nagsunod si Nico. Wow! Inside Maningo. Pineda. So, Mitch Rivera gyapon ako na. Dumikit si Inside Maningo mga idol ha. Final rounds, expert open. Lumipad na Mitch Rivera. Inside Maningo. Outside ang dalawa.
Grabe ka power. Plus final. Wow! Current 800 metro ba? Ah! Ini. Metzilen Rivera, number 46, number 12. Bakbakanay ala dire sa Lamel mga idol. Final na, final. So, si Metzilen Rivera, gapon na ko na mga idol ha. Nagsunod si Elset Maningo. Metzilen Rivera still leading the race. Pangalawa po si Elset Maningo. Gwapong kulay uniform ni Elset Maningo. Pink. Pink na pink. Metzilen Rivera pumalo. Ball shot. Wow! Elset Maningo. Para papapap. Grabe dula. Di mo kay kalimutan mga idol. Pilitan nyo ang kalimutan. Allah! Gustong humabol si Elset Maningo kay Metzilen Rivera mga idol. Agkoy! O, dito muna tayo. Pili na. Back to Elset Maningo and Metzilen Rivera. Elset Maningo. Pangalawa pa rin si Elset Maningo mga idol ha. Nangunguna pa rin si Metz Rivera. Kay Dusi ko yung mahita mo. Doon na yung switches mahita mo ani. 12 rounds eh mga idol, 12 rounds. Nakita na na siya o pagkahanan Ala, grabe oh. Freestyle, Metzilen Rivera. Nabula na. Wow! Wow! Dito ta. Pangatlo. Hindi na. Oh, back to Elset Maningo. Bakbakanay na, dumikit na si Elset Maningo kay Metz Rivera mga idol. Okay, partner, ato Double, tumira ng double, Metz Rivera, tumira ng double, Elset Maningo. Outside silang dalawa. bahala na partner, bisa bahala. Final rounds and 12 rounds. Freestyle, Metz Rivera. Power, then novice class. Ay, maganda ang pang-finish. Ayaw gusto talaga. Ay, nagsikip sa kasabi. Ala! Hoy, madiskuito ka nila. Grabe si Elset Maningo, lumipad na. Gustong habulin si Metz Rivera. Pinida brothers. 1-1-3. Wow, outside. Metzilen Rivera. Nangunguna pa rin, followed by Elset, the Beauty Lion Maningo. Wow, freestyle ang dalawa.
doon na bebe. Ito doon na wala bebe. Bebe Lion. Grabe sa Elsen Maninggo, malapit na. Malapit ka na. Stanley ng isa, lumipan na Stanley. Doon na. Intervention coming up next. Wala, kalami sa ilang laban. Bitzel and Rivera versus Elsen Maninggo. La, dumikit na si Elsen Maninggo kay Bitzel and Rivera. Ala, freestyle ang labas oh. Grabe. Wow! La! Bitzel and Rivera. Number 46. Elsen Maninggo. Number 12. Grabe ang dala. Grabe ka power mga idol. Nalingaw ang kalibutan nila. This is the fourth Royal Pacquiao Invitational Motocross Matagpuin Katuloy Masinatin Matagpuin Festival. Onya, the greatest highlights isa niya ang atong motocross. Nagay ko ba La, tumira ng hope si Elsen Maninggo. taga-probinsya na. Boy Pineda. Stanley Nogisa. Lumipad na. Elsen Maninggo, lumipad din. Grabe ang doha mga idol. Close ang laban mga idol ha. Ala. Grabe ka power. Dikit na Elsen Maninggo. La. Sunod ka sa Grabe pagpakanan sa doha mga idol. Bitzel Rivera versus Elsen Maninggo. So, muna yung kanikaran partner sa itong last 3 event sa itong Monato Festival Invitational Motocross. Ala, hinabol na Bitzel Rivera. Hinabol na tingnan nyo, dara. Outside ang dalawa. Yung babanaran na bago sa Katuloy. Unong Katuloy. Grabe ka power. Elsen Maninggo versus outside Elsen Maninggo, inside Rivera. Ala! Bigyan mo na! Humabol Elsen Maninggo. Ala, dikit na. Oops, sumira ng oops. Ala! All the way outside, Elsen Maninggo and Bitzel Rivera. Bar to bar na sila. Dikita na mga idol ha. Dikita na mga idol. Tingnan nyo sa finishing line. Wow! Ala! Nakuha na! Nakuha ng Elsen! Bye-bye Bitzel Rivera! Ala! Wow! Grabe! Ala! Wow! Grabe! Ala! Tumba! Elsen Maninggo! Tumba sila dalawa mga idol! Tumba sila dua! O si Elsen Maninggo nakakwadra, nagdikit sila kot mga idol! So si Elsen Maninggo na nakaunagkan, nakaunaw ka ng bangon sa bikes.
Para si Mr. Rivera. Oh, silingan man sila mo nagdulog. Wala issue kay puro taga Jinsan ra. Silingan ra na sila sa una. Antod karon. So si Mr. Rivera ikaduha na si Mr. Rivera napaos na ko ba. So, number 10, Kimboy Pineda. Wow! Stanley Nunisa. Ah, grabe, Stanley Nunisa. Pineda. Direta, Elsen Maninggo. Onay na ko na Elsen Maninggo number 12. The Baby Lion. Let's number 46, pangalawa. So, si Elsen Maninggo naguna lang mga idola, number 12. Grabe, gilingaw kinila kalibutan mga idol. Mr. Rivera, humabol. Pero layo na si Mr. Rivera mga idol. Layo na si Mr. Rivera. Nagbangga sila ganyan, nagdikitanay. Tapos lang doon nga tumba. Tapos si Elsen Maninggo, una nakabangon sa iyang bike. Si Mr. Rivera, naulay siya. Naguna na si Elsen Maninggo. Wow! Champion Elsen Maninggo. Open expert. Pangalawa, Mets Rivera. Then, pangatlo, Kimboy Pineda. Number 10. Expert. Kimboy Pineda, number 10. Pangatlo. Third placer, Stanley Nunisa. Pangapat, Connecting motor. number 5, GC Pineda. Adre lang. Adre mag-picture partner, padapin dia. Oh, dia lang basta. Expert champion Elsen Maninggo.